عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کتاب الصرف، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ علم صرف کے عنوان پر بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے اور اس کی تالیف حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب امرتسری رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے، یعنی کتاب کے رائٹر حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علم صرف کے عنوان پر یہ بہت اہم کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کے دروس ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ آئیے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ تو آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے کتاب الصرف کا، سبق نمبر 1، صرف کی تعریف۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ یہ علم صرف کی تعریف کی جا رہی ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے، یعنی کلموں کو بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کلموں میں چینجنگ کرنے کا بھی طریقہ معلوم کیا جائے کہ فلاں صیغہ آئے گا تو کیا مطلب ہوگا، فلاں صیغہ کس طرح سے استعمال ہوگا۔ فائدہ، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم فائدہ تلاشتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیا علم ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ذہن میں فطری بات ہے کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ملیں گے۔ تو اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان صحت اور درستگی کے ساتھ کلمات کا تلفظ کر سکے، یعنی مذکر و مؤنث کے اعتبار سے، واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے درست کلمے جو ہیں وہ استعمال کر سکے اور کلموں میں غلطی نہ کرے۔ کلمے کی تعریف اور تقسیم۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ جو لفظ بامعنی اور مفرد ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ انہوں نے باقاعدہ کلمہ کا لفظ استعمال نہ کر کے لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ اور لفظ ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ لفظ کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے، اور لفظ کی 2 تقسیم ہیں اس سے پہلے جو یہاں ذکر نہیں کی گئیں۔ ایک لفظ موضوع ہوتا ہے اور دوسرا مہمل ہوتا ہے۔ موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، جیسے کتاب، قلم، دوات، یہ سب موضوع الفاظ ہیں۔ دوسرا لفظ مہمل ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے کتاب کے ساتھ وتاب لگا دیا جائے تو یہ مہمل لفظ ہے وتاب، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اب لفظ موضوع کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ کلمہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پہلی قسم پڑھتے ہیں اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور ماضی، مستقبل و حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے رجل، مرد، حمار، گدھا۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور ماضی، مستقبل و حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے رجل، مرد، حمار، گدھا۔ یعنی اسم جو ہے اس کے معنی خود بخود معلوم ہو جاتے ہیں، اور اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے ہمیں کسی اور دوسرے کلمے کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ جیسے یہاں پر مثال بتائی ہے رجل،
तो रजुलन जैसा ही बोला समझ में आ गया इसके माना मर्द हैं। ऐसे ही हिमारुन बोला खुद समझ में आ गया कि इसके माना गधा। ऐसे ही इस्म जो है खुद बखुद अपने माना बता देता है और उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ज़माने 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो इस्म में इन तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता। फ़ैल दूसरा नंबर है फ़ैल का। कलीमे की दूसरी किस्म फ़ैल होती है। वो फ़ैल वो कलीमा है जो अकेला अपने माना बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे ज़रबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा। इसमें ज़रबा जब बोला गया तो एक तो ये मतलब हुआ इसका कि इसने खुद बखुद अपने माना बता दिए। फ़ैल भी अपने माना बताने के लिए दूसरे किसी कलीमे का मोहताज नहीं होता। लेकिन फ़ैल में और इस्म में एक फ़र्क होता है कि इस्म में कोई ज़माना नहीं पाया जाता और फ़ैल में कोई ज़माना ज़रूर पाया जाता है। तो जैसे ज़रबा उसने मारा, तीनों ज़मानों में से ज़माना माजी इसमें पाया गया है, यानी पता लगा कि मारने का जो काम हुआ वो ज़माना माजी में हुआ। यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, इसमें भी एक ज़माना पाया गया, ज़माना हाल और इस्तिक़बाल। यह चूँकि ये फ़ैल मुज़ारा है और आप पढ़ चुके हैं कि फ़ैल मुज़ारा 2 ज़मानों पर दलालत करता है, पहला हाल और दूसरा मुस्तकबिल। इसीलिए 2 ज़मानों का तर्जुमा किया गया। वो मारता है ये हाल है, या मारेगा ये मुस्तकबिल है। तो फ़ैल एक ऐसे कलीमे को कहते हैं जो खुद अपने माना बताता है और उसी के साथ साथ उसमें कोई ज़माना भी ज़रूर पाया जाता है, बग़ैर ज़माने के फ़ैल नहीं होता। तीसरा नंबर पर आता है हर्फ। हर्फ वो कलीमा है जिसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझे न जाएं, जैसे मिन से इला तक। अब हर्फ इन दोनों कलीमों से इन माना में मुख्तलिफ है कि पहले जो 2 कलीमे हमने पढ़े इस्म और फ़ैल, वो खुद अपने माना बता रहे थे और अपना माना बताने के लिए वो किसी और कलीमे के मोहताज नहीं थे। लेकिन यहाँ हर्फ में हम देख रहे हैं कि हर्फ अपने मुकम्मल माना उसी वक्त देता है जबकि उसके साथ दूसरा कोई कलीमा मिलकर आए, वरना उसके बग़ैर मुकम्मल माना नहीं देता, अधूरा माना अलबत्ता देता है। जैसे मिन के माना से। अब अगर ये सिर्फ मिन बोला जाता रहे तो इससे कोई बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएगी जब तक कि कोई बाकायदा जुमला न बोला जाए। या इसी तरह से इला, जैसा बोल दिया जाए कि ज़हबतु इलल मस्जिदी, मैं मस्जिद गया, या मैं मस्जिद की तरफ गया, या मैं मस्जिद तक गया, तो इला के माना यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अब समझ में आ गए। या खरजतु मिनल मस्जिदी, मैं मस्जिद से निकला। तो हर्फ जो है वो किसी इस्म या फ़ैल के साथ मिलकर आता है और तभी अपने मुकम्मल माना दे पाता है। इस्म, फ़ैल और हर्फ तीनों की मिसाल इकट्ठी यूँ बयान की जा सकती है, आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसमें आमनतु फ़ैल है, बा हर्फ और लफ्ज़ अल्लाह इस्म है। तो एक जुमले में तीनों चीज़ें आ गई, आमनतु फ़ैल, बा हर्फ और अल्लाही इस्म। फ़ैल में तग़य्युर कसरत से वाक़ होता है, यानी फ़ैल में ज़्यादा चेंजिंग होती है, तब्दीली बहुत ज़्यादा होती है। इस्म में उससे कमतर चेंजिंग तो इस्म में भी होती है, लेकिन फ़ैल की बनिस्बत इस्म में तब्दीली बहुत कम होती है और हर्फ में बिल्कुल नहीं। चूँकि इल्म सर्फ़ में तग़य्युरात से बहस होती है, इस वास्ते सबसे पहले फ़ैल का बयान करना मुनासिब मालूम होता है। चूँकि इसम में कम तब्दीली होती है और हर्फ बिल्कुल तब्दील नहीं होता, चूँकि हरूफ जो हैं वो मबनी होते हैं। फ़ैल की बहस। फ़ैल की 3 किस्में हैं, जैसा कि अभी हमने अर्ज़ किया था, माजी, मुज़ारा, अम्र। माजी वो फ़ैल है जिससे किसी काम का ज़माने गुज़िश्ता में वाक़ होना समझा जाए, यानी माजी ऐसे फ़ैल को कहेंगे जिससे किसी काम का होना ज़माने गुज़िश्ता में
پاسٹ میں سمجھا جائے، جیسے کتبا اس نے لکھا، ذہبا وہ گیا، دخلا وہ داخل ہوا، یہ سب فعل ماضی ہیں۔ مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جائے، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اسی طرح سے اور دیگر مثالیں بھی آپ اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اکتب تو لکھ، یا انصر تو مدد کر، اذهب تو جا۔ یہ سب فعل امر ہیں۔ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے فعل یہاں پر ذکر کیے گئے۔ پہلا فعل ماضی، یعنی وہ فعل جس میں زمانہ گزشتہ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے یا کرنا پایا جائے، جیسے کتبہ۔ دوسرے نمبر پر فعل مضارع، ایسا فعل جس میں کوئی کام زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں پایا جائے، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ امر وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اکتب تو لکھ۔ اب تنبیہ، ایک نوٹ بتا رہے ہیں، بعض صرفیوں نے فعل کی 4 قسم لکھی ہیں اور چوتھی قسم نہیں کو قرار دیا ہے، یعنی وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، جیسے لا تکتب تو مت لکھ، مگر حقیقت میں یہ قسم فعل مضارع میں داخل ہے۔ لازم و متعدی، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اس کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، مکمل معنی اس کے سمجھ میں آ جائیں، اس کو فعل لازم کہتے ہیں، جیسے ذہب زید زید گیا۔ اور جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو متعدی کہتے ہیں، جیسے شرب زید ماء زید نے پانی پیا۔ پہلے ہی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ فعل کبھی تو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دیتا ہے اور کبھی اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلا جملہ اگر ہم دیکھیں، ذہب زید زید گیا، ذہب فعل اور زید فاعل، اس سے ہمیں مکمل معنی سمجھ میں آ گئے، بات صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ زید گیا، یہ فعل لازم ہے۔ اس کے برخلاف متعدی کی مثال دیکھیں، شرب زید ماء، شرب فعل زید فاعل۔ اب اگر کہیں شرب زید زید نے پیا، تو یہاں پر اس کے معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ رہے، کیونکہ یہ واضح نہیں ہوا کہ زید نے کیا پیا۔ جب بتا دیا گیا ماء، تو اب ترکیب ہوگی شرب فعل زید فاعل اور ماء مفعول، زید نے پانی پیا۔ اب اس کے معنی مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ تو فعل متعدی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ معروف و مجہول، اگر فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو تو اس کو معروف کہیں گے، جیسے خلق اللہ، یخلق اللہ، اس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی کہ اللہ نے پیدا کیا یا اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ کتب زید زید نے لکھا، اس میں کتبہ کی نسبت زید کی جانب کی گئی کہ زید نے لکھا۔ اور اس کے برخلاف کتب زید مکتوبا، زید نے ایک خط لکھا۔ یفتح الباب، اچھا مجہول اور اگر مفعول کی طرف ہو تو مجہول کہلائے گا، یعنی فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف ہو تو پھر وہ فعل مجہول ہو جاتا ہے، فعل مجہول کہلاتا ہے، جیسے فتح الباب دروازہ کھولا گیا، یفتح الباب دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اتنا تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک کام کیا گیا اور
जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ उसका भी पता चल रहा है, लेकिन ये काम करने वाला कौन है इसका मालूम नहीं हुआ। इसी को मजहूल कहा जाता है कि जहाँ पर हमें फ़ाइल का पता न चले, अलबत्ता ये मालूम हो कि मफ़ूल के साथ कोई फ़ेल वाक़ हुआ है, कोई काम वाक़ हुआ है। मुस्बत व मनफ़ी, अगर माजी और मुज़ारे के पहले हरफ नफ़ी ना हो तो उसको मुस्बत कहेंगे। जैसे खलक़ा व यख़लुक़ु, खलक़ा उसने पैदा किया और यख़लुक़ु वो पैदा करता है या करेगा। इसमें किसी काम का करना पाया जा रहा है, इसलिए ये मुस्बत है। और अगर किसी काम का ना करना पाया जाए तो उसे मनफी कहते हैं। जैसे मा खलक़ा, उसने पैदा नहीं किया, वला यख़लुक़ु, और वो ना ही वो पैदा करता है या पैदा करेगा। तो आज का यह सबक हमारा मुकम्मल हो चुका। उम्मीद है कि ये दर्स इंशाअल्लाह आपको समझ में आया होगा। गौर से आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे तरीके पर समझ में आएगा, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारे दुरूस से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। चलिए आज यहीं पर सबक का इख्तिताम करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।